بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب اور یہ ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر اور اس کے معنی مفہوم پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے سے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے یا لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کیا ہے، اس میں کامیابی رکھی ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، یہ کتاب قرآن مجید، اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے، ایک مختصر سے مجلس اور ایک مختصر سے ملاقات میں بیان کرنا بہت ہی کیا ہے، مشکل ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں لوگوں کی کامیابی کا کیا ہے، راز رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کرنا اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا، اس سے نافذ کرنا اپنی زندگی میں، اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کیا ہے، کامیابی رکھی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب کیا ہے، نازل کر دی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، وعظ اور نصیحت کیا رکھی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ اور نصیحت والی چیز، کتاب کیا ہے، آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور اس کتاب میں یا اس کتاب کے ذریعے سینے میں جو کچھ خرابیاں، برائیاں، بیماریاں ہیں، ان کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور ان کے لیے کیا ہے، رحمت ہے۔ اتنی اہم کتاب ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھی راہ بتا دی ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ دلوں میں جو بیماریاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح دیگر اور اخلاقی جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کی برائیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں کیا ہے، علاج رکھا ہے۔ یہ کتاب کی اہمیت اور یہ اس کتاب کی کیا ہے، عظمت ہے۔ یہی کیا کم ہے محترم حضرات اس کتاب کے لیے، قرآن مجید کے بارے میں، کہ اس کے مثل کوئی اور کتاب اس دنیا میں نہیں، اور نہ ہی تا قیامت تک کیا ہے، آ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب کہ اس سے بہترین کوئی اور کتاب موجود نہیں، اور نہ تو مستقبل میں تا قیامت تک آ سکتی ہے۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل، اللہ کی جیسے کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے مثل اور اللہ کی جیسے کوئی چیز نہیں۔ تو اگر یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام کے برابر یا اس سے بہترین کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا،
क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि लैस कमिस्लिही शै, अल्लाह के जैसे कोई चीज नहीं। मुहतरम हजरात, कहना ये कि जहां तक़वा से मुताल्लिक़ बात होगी वहीं पर कुरान का जिक्र करना ये भी क्या है, बेहद जरूरी हो जाता है। कुरान एक अज़ीम किताब, एक अहम किताब अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। तो इतना जरूर है कि तक़वा का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक और रब्त कुरान मजीद से है। सरीह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ क्या है, हमारी क्या है, रहनुमाई फरमाई। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन, ये किताब एक ऐसी किताब है, ला रैब फीह, कि अल्लाह की तरफ से ये किताब नाजिल हुई, इसमें कोई शक नहीं। एक ऐसी अज़ीम किताब है कि इस किताब का अल्लाह की तरफ से नाजिल होना, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि यकीनी बात है। और ये किताब क्या है, हुदन लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन तक़वा वाले परहेजगारों के लिए इस किताब में क्या है, हिदायत है। तो तक़वा हासिल करना और तक़वा के आला मरातिब पर फाइज होने के लिए इसी किताब के जरिए क्या है, हिदायत हासिल की जाए। और इसी किताब में जो तालीमात हैं उन तालीमात पर अमल करना और उन्हें हम अपनी जिंदगी में अपने ऊपर क्या है, नाफिज करें। इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है, हमारे लिए क्या है, कामयाबी रखी। और ये तक़वा हासिल करना और परहेजगार बनना, इसके लिए ये एक अहम क्या है, सबब है कि कुरान मजीद को मजबूती से क्या है, हम थाम लें और कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामें और साथ साथ इस पर क्या है, हम अमल करें या कुरान का जो हक है उस हक को क्या है, अदा करें। मुहतरम हजरात, कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत करना, ये हुसूल तक़वा के लिए बहुत ही अहम अमल है। ये जरूर है कि कुरान मजीद की तिलावत मुसलमान करता है, चाहे वो थोड़ी मिक़दार में हो या कुरान मजीद की तिलावत में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो तक़वा और परहेजगारी जिस तरह कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए हासिल होनी चाहिए, उस मकाम तक क्या है, बंदा नहीं पहुंच पाता। तो अगर मामला इस तरह है तो अपने नफ्स का मुहासबा करना, हर एक को अपने नफ्स का मुहासबा करना, अपने गिरेबान में झांकने की क्या है, जरूरत है। ये बात सही है, जरूर है कि कुरान मजीद हुदल लिलमुत्तकीन है, कि मुत्तकीन परहेजगारों के लिए हिदायत है ये कुरान। लेकिन ये कब हो सकता है, ये उस वक्त होगा जब कुरान के साथ हम वैसे ही पेश आए जिस तरह हमें कुरान के साथ पेश आने का क्या है, हुक्म दिया गया है। कुरान के साथ हमारा उसी तरह रिश्ता कायम हो जिस तरह रिश्ता कायम रखने का हमें क्या है, हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत कर लेना ये काफी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद तिलावत वैसे ही हो जिस तरह तिलावत करने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के बारे में क्या फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, हमने जिन्हें किताब से नवाजा उनका क्या मामला है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, कि वो उस किताब की तिलावत करते हैं, हक़्क़ तिलावतिह कमा हक़्क़हु, यानी तिलावत करते हैं कमा हक़्क़हु, तिलावत करने का हक है। यही मामला कुरान मजीद के साथ हमारा होना चाहिए। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के बारे में फरमाया, लेकिन यही हुक्म हम पर भी लागू होता है, हम मुसलमानों पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जैसी किताब से नवाजा। कुरान मजीद की तिलावत हो तो हक़्क़ तिलावती,
कमा हक़्क़हू, तिलावत करने का जिस तरह हक है वैसे ही हम कुरान मजीद की क्या है तिलावत करें। और वो क्या तरीका है कुरान मजीद की तिलावत का कि हम जब कुरान पढ़ें तो गौर फिक्र करें कुरानी आयात पर। जब हम कुरान पढ़ें तिलावत करें तो ठहर ठहर कर आराम आराम से क्या है कुरान की क्या है तिलावत करें। तब जा करके हमें इस कुरान के जरिए तक़वा और परहेजगारी हासिल होगी, या हम मुत्तकी और परहेजगार क्या है बन सकेंगे, और परहेजगारी के आला मरातिब पर क्या है हम फाइज होंगे। हम अगर गौर करें, माह रमज़ान है, माह रमज़ान में कुरान की तिलावत या कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए तरावीह की नमाज का एहतमाम होता है। लेकिन नमाज तरावीह की जो मशरूइयत है अगर देखी जाए असल तौर पर, तो कुरान मजीद की तिलावत ही के लिए पाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की क्या है तिलावत हो और ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान मजीद क्या है सुन पाए। लेकिन क्या आज नमाज तरावीह में जो कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, क्या ये तिलावत हक का तिलावती है कि जिस तरह तिलावत का हक है, सही मानों में जिस तरह तिलावत करने का हमें हुक्म है, तालीम है, क्या कुरान मजीद की तिलावत नमाज तरावीह में, क़ियाम की नमाज में, बिलखुसूस माह रमज़ान में उसी तरह की जा रही है या नहीं? इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम गौर करें, कुछ ऐसी मसाजिद पाए जाएंगे, कुछ ऐसा माहौल पाया जाता है बाज मसाजिद में, हम ये नहीं कहते कि तमाम मसाजिद में, लेकिन बाज जगह यह माहौल पाया जाता है कि तरावीह की नमाज में कुरान की तिलावत तेज रफ्तार के साथ, कोई तिलावत में खुशू खुदू का जिक्र ही नहीं, तेज रफ्तार के साथ, और क्या पढ़ा जा रहा है मुक्तदियों को उसके बारे में नहीं मालूम, और नहीं हो सकता है इमाम यानी बराबर क्या है अपनी तिलावत पर क्या है गौर और फिक्र कर सके, खुशू खुदू के साथ क्या है वो उसके मानी पर गौर करे। ये कुरान के साथ इस्तेहज़ा है, मजाक है। तभी तो यानी अगर गौर किया जाए, रमजान रुखसत हो जाता है, कुरान मजीद खत्म हो कर लेते हैं हम तरावीह, कई की खत्म हो जाता है तरावीह की नमाज में, लेकिन हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह हो सकती है कि कुरान मजीद की जो हमने माह रमजान में तिलावत की, या कुरान मजीद की तिलावत जो हमने नमाज तरावीह में सुनी, वो उस तरह नहीं थी जिस तरह तिलावत करने का हमें हुक्म दिया गया है। वो तरीका ठीक नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस बात का हुक्म दिया? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि तुम कुरान पढ़ो, और कैसे पढ़ो? तरतीला, तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म दिया। और ये हुक्म किस मौके और मुनासिबत से? सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि तुम तहज्जुद का, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करो, उधर ही अल्लाह ने इस बात की तरफ भी ताकीद की कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि क़ियाम की नमाज का हुक्म दिया जा रहा है तुम्हें, तहज्जुद का। इतना जरूर याद रखो कि कुरान की जो तिलावत हो वो तरतील के साथ हो, ठहर ठहर करके हो, आराम के साथ हो, तेज रफ्तार के साथ ना हो। तो ये कुरान के साथ बेहुरमती है कि अगर तेज रफ्तारी के साथ और खूब स्पीड से क्या है तिलावत की जाए, बल्कि कुरान की तिलावत जितना ज्यादा ठहर ठहर कर पढ़ी जाएगी, आराम आराम से, उतना ही ज्यादा कुरान का असर हमारी जिंदगी में पाया जाएगा, और उतना ही क्या है हमारा ईमान क्या है मजबूत होगा। तो इस जगह पर यानी इस नहिए से अगर देखा जाए, कुरान की तिलावत के बारे में हमें इस्लाह करने की क्या है जरूरत है। अगर कहीं पर कुछ बिगाड़ पाया जाता है और सुन्नत के मुताबिक कुरान की तिलावत नहीं हो रही, चाहे इनफरादी तौर पर या नमाज तरावीह में, तो उधर इस्लाह की क्या है जरूरत है।
تاکہ قرآن کی بے حرمتی سے ہم کیا ہے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، آرام سے، تجوید کے ساتھ۔ ذرا غور کریے، حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کی نماز کا اہتمام کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ قیام کی نماز رمضان کے مہینے میں تھا، یعنی تراویح کی نماز آپ کہہ سکتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب آرام سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی بیان کی گئی تو آپ تسبیح فرماتے، اور اگر کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی گئی تو آپ ادھر ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے۔ کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جہاں پر جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتے۔ کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جہاں پر جہنم کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھوڑی دیر ٹھہر کر اس آیت پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے عذاب سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، تبھی تو قرآن کا ایک بہترین اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں کیا ہے پایا گیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ تقوی کا ایک گہرا تعلق قرآن سے ہے، لیکن قرآن کب با اثر ہوگا، ہمارا تقوی کب اس میں اضافہ ہوگا پرہیزگاری میں، جب قرآن کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں کما حقہ حق تلاوتہ، جس طرح قرآن کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہمیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت میں ترتیل ہو، اور قرآن کے معنی مفہوم پر غور ہو، اور اسی طرح قرآنی تعلیمات ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، تو اس بات کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ ہم کیا ہے متقی اور پرہیزگار بن سکیں گے۔ تقوی پرہیزگاری کی کیا ہے اعلیٰ درجات پر کیا ہے ہم کیا ہے پہنچیں گے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں محترم حضرات، یعنی اللہ تبارک و تعالی کیا فرمائے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم نازل فرماتے کسی پہاڑی پر، تو وہ پہاڑ قرآن کے آیت اگر اس پر نازل فرماتے ہم لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو خوف الہی، خشیت الہی سے وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا پہاڑ۔ غور کری، پہاڑ جو کہ پتھر، مضبوط پتھر، اس کو توڑنا، اس کو ہلانا انسان کے بس میں بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ فرما رہا کہ اگر اس قرآن کا نزول انسان کے بدلے کسی پہاڑی پر ہوتا تو وہ پہاڑی بھی قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی عظمت سے متاثر ہو جاتی، اور خشیت الہی، خوف الہی سے وہ پہاڑ کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، تمہیں تو ہم نے عقل دیا، فہم دیا، سوجھ بوجھ ہے، پورا قرآن تم پڑھ جاتے ہو، ختم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ تم تراویح میں سن لیتے ہو، لیکن تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہی اگر ماحول رہا محترم حضرات تو بہت ہی اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہم اپنی کیا ہے اصلاح فرمائیں، کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت سننے سے، قرآن پڑھنے سے ہمارا دل یعنی ہمارے اندر خشیت الہی، خوف الہی کے آثار نہیں پائے جاتے، قرآن کی تلاوت سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا، تو اللہ جو ہے یعنی یہ مردہ دل کہلائے گا۔ اور ادھر کیا ہے ایسے انسان کو اپنے دل کی اصلاح کی کیا ہے ضرورت ہے، کہ قرآن ایک ایسی کتاب کہ اگر پہاڑی پر نازل کر دیتا اللہ تبارک و تعالی تو پہاڑی بھی اس سے کیا متاثر ہوتی اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو جاتی۔ محترم حضرات، ماہ رمضان ایک بابرکت مہینہ،
इस माह में मुख्तलिफ इबादत करने का जो हमें हुक्म दिया गया, रहनुमाई मिलती है, वहीं कुरान मजीद की तिलावत की भी हमें रहनुमाई मिलती है। तरावीह की पाबंदी करें और ऐसी मस्जिद, ऐसे इमाम को तलाश करें कि जो तिलावत करे तो अच्छी तरह तिलावत करे, ठहर ठहर करके पढ़े, जिसमें हमारे अंदर खुशू खुदू पाया जाए, तिलावत का असर हमारे दिलों पर पाया जाए। ना कि ऐसी मस्जिद को हम तलाश करें कि जो तेज रफ्तारी के साथ क्या है कुरान मजीद पढ़े और जितना जल्दी हो कुरान मजीद की कुरान क्या है तरावी में ख़त्म कर दे। ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये हो हमारा रमज़ान में कि ऐसे इमाम के पीछे कुरान सुने तरावी की नमाज में जो नबी की सुन्नत के मुताबिक कुरान की तिलावत करता हो, और ख़ुद जब हम तिलावत करें तो ठहर ठहर कर आराम आराम से तिलावत करें, तरतील के साथ उसके माना मफ़हूम पर गौर करें। और अगर हम नहीं समझते अरबी ज़ुबान, नहीं समझते कुरान मजीद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा मौजूद है, तफसीर मौजूद है। माह रमज़ान में जिस तरह कुरान तिलावत के लिए आप अपने आप को फारिग करते हैं, इसी तरह थोड़ा सा वक्त कुरान के जो तर्जमा है, तफसीर है, उसका मुताला करना, उसको पढ़ने के लिए भी हम अपने आप को क्या है फारिग करें। यही क्या है बेहतरीन अमल हमारे लिए होगा माह रमज़ान में। ज़रा गौर करिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं। और इब्न तैमिया कौन है? कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि जिसका वक्त पूरी जिंदगी जिक्र अज़कार, दावत में, तालीम में, तदरीस की खिदमत अंजाम देने में पूरी जिंदगी उनकी सर्फ हो गई। कहते हैं बाज़ अहले इल्म की इमाम इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहा करते थे, मुझे अपनी जिंदगी में किसी वक्त, कोई लम्हा, यानी जो वक्त गुजरा, टाइम मेरा गुजरा है, अगर किसी वक्त को लेकर के मुझे नदामत है और अफसोस है, तो वो वक्त जिस वक्त मैंने कुरान मजीद के माना मफहूम पर क्या है गौर ना किया हो। हालांकि पूरी जिंदगी उनकी शरई उलूम जो कि कुरान ही से माखूद है, इसी में गुजर गई, लेकिन इसके बावजूद उनको इस बात पर नदामत, अफसोस होता कि फला दिन फला वक्त जो है मैंने कुरान में सर्फ नहीं किया और उसके माना मफहूम पर मैंने गौर नहीं किया। इस पर उन्हें क्या है अफसोस हुआ करता था। हम और आप अपने गिरेबान में जाके अपना मुहासबा करें, हमारा मामला क्या है आज। हमारा जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत ही कलील वक्त कुरान मजीद के लिए है और ज्यादातर जो वक्त है वो फालतू ला यानी काम और ये कह सकते हैं कि नाजायज कामों में क्या है सर्फ है, और वक्त हम क्या है बहुत ही बेदर्दी के साथ उसे क्या है जाया करते हैं। तो मुहतरम हजरात, बात लंबी ना हो, कहना यह था कि ये माह तक़वा हासिल करने वाला महीना है। तक़वा में इजाफा करना है हमें, लेकिन वो कैसे होगा, उसका एक अहम जरिया है, तरीका है, वो ये कि कुरान मजीद से हम अपना रिश्ता मजबूत कर ले इस महीने में, ताकि रमजान के बाद भी ये सिलसिला क्या है बाकी रहे हमारे अंदर। अगर इस महीने में हमें अपने नफ्स की इस्लाह कर ली और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, तो इसके बाद इस सिलसिले को बाकी रखना हमारे लिए क्या है आसान होगा। ये तक़वा और परहेजगारी हासिल करने के लिए और उसके आला दर्जात पर फाइज होने के लिए एक बेहतरीन क्या है जरिया और क्या है सबब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आप तमाम लोगों को इस माह मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान के साथ वैसे ही हम पेश आए जिस तरह हमें पेश आने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इसकी तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।